साइंस परफेक्शन चैनेले सकलके स्वागत। आज के आमरा आलोचना करब तरलेर चापेर वैशिष्ट्य कैरेक्टारिस्टिक्स अफ द प्रेशर अफ लिक्विड। तरलेर मध्य कोनो बिंदुते चाप तरलेर मुक्त पृष्ठेर गभीरतार समानुपातिक। स्थिर तरलेर मध्य कोनो बिंदुते चाप सब दिके समान हय। स्थिर तरलेर मध्य एकई अनुभूमिक तले सकल बिंदुते चाप समान, ताई स्थिर तरलेर मुक्त पृष्ठ अनुभूमिक थाके एवं तरलेर समुच्चशीलता धर्म देखा जाए। कोनो आबद्ध तरलेर कोनो बिंदुते चाप प्रयोग करले सेई चाप अपरिवर्तित हारे तरलेर सर्वत्र सञ्चालित हय एवं आबद्ध पात्रेर देवाले लम्बभावे क्रिया करे। तरल पदार्थ प्राय असंगम्य अर्थात तरले चाप प्रयोग करले तरलेर आयतन प्राय अपरिवर्तित थाके। आजके এই পর্যন্তই। আমার ক্লাসটা শোনার জন্য সকলকে ধন্যবাদ। ক্লাসটা ভালো লাগলে একটা লাইক দেবে, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। নমস্কার। সায়েন্স পারফেকশন চ্যানেলে সকলকে স্বাগত। আজকে আমরা আলোচনা করব তরলের চাপের বৈশিষ্ট্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য প্রেশার অফ লিকুইড। তরলের মধ্যে কোনো বিন্দুতে চাপ তরলের মুক্ত পৃষ্ঠের গভীরতার সমানুপাতিক। स्थिर तरलेर मध्य कोनो बिंदुते चाप सब दिके समान हय। स्थिर तरलेर मध्य एकई अनुभूमिक तले सकल बिंदुते चाप समान, ताई स्थिर तरलेर मुक्त पृष्ठ अनुभूमिक थाके एवं तरलेर समुच्चशीलता धर्म देखा जाए। कोनो आबद्ध तरलेर कोनो बिंदुते चाप प्रयोग करले सेई चाप अपरिवर्तित हारे तरलेर सर्वत्र सञ्चालित हय एवं आबद्ध पात्रेर देवाले लम्बभावे क्रिया करे। तरल पदार्थ प्राय असंगम्य अर्थात तरले चाप प्रयोग करले तरलेर आयतन प्राय अपरिवर्तित थाके। आजके এই পর্যন্তই। আমার ক্লাসটা শোনার জন্য সকলকে ধন্যবাদ। ক্লাসটা ভালো লাগলে একটা লাইক দেবে, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। নমস্কার।